अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला वो दूर करे और हमारी जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो है एक ऐसे घर की जहाँ पे हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनके पास घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और किस तरह से उनके साथ मिरेकल हुआ, किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदली, यही हम आज की मिरेकल स्टोरी में जानने वाले हैं। तो चलिए मिरेकल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और मिरेकल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टोरी अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। और अगर आपकी भी कोई मिरेकल स्टोरी होगी तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। तो यहाँ पे ऐसा था कि एक फैमिली थी जहाँ पे अम्मी अब्बू और लड़का मतलब 3 लोग ही रहते थे। और उनके घर के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनके पास घर में खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था। उनके जो अब्बू थे वो इतना ड्रिंक करते थे कि जो भी वो पैसा कमाते थे वो सारा ड्रिंक में ही वो पैसा मतलब डुबो देते थे, वहाँ उससे पर ही पूरा खर्च कर देते थे। उसकी अम्मी भी काम पे जाती थी लेकिन उतना उन्हें पेमेंट नहीं था और लड़का भी जाता था, वो छोटा था और फिर भी वो भी काम जाता था और इसी तरह से उनका घर चल रहा था। लेकिन उनके अब्बू ने एक दिन क्या किया, शराब की हालत में उन्होंने उनका घर जो है वो घर भी गिरवी रख दिया और घर वालों को पता ही नहीं था कि उनके अब्बू ने जो है वो घर गिरवी रख दिया था। और उनके जो अब्बू हैं वो जो सारा पैसा कमाते थे वो ड्रिंक पे, शराब पे पूरा खर्च कर देते थे। घर पे खाली हाथ पैसे ही आते थे, घर आकर बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, तमाशा करना, बच्चों को मारना, ये सब कुछ मतलब बच्चे को मार देते, बीवी को भी मारने की कोशिश करते थे। शराब की हालत में ये सब कुछ वो कर रहे थे। उनका घर भी उन्होंने गिरवी रख दिया था और ये बात उनके वाइफ को और बेटे को नहीं पता थी। और जब हम घर गिरवी रखते हैं तो पैसे भी देने होते हैं, तो उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो जो घर जिनके पास उन्होंने गिरवी रखा था वो लोग एक दिन घर आए और उन्होंने कहा कि हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो आपका घर हम बेचकर जो है सो पैसे ले लेंगे। तो ये बात तब उनके घर वालों को पता चली और वो इतने परेशान हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने कैसे तो वो लोगों को समझाया कि हम आपके जो भी पैसे हैं हम आपके लौटा देंगे, आप हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। उसके बाद में से वो लोग जो थे वो मान गए और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, उनकी माँ और बेटा, कि अब क्या करें, कैसे करें, पैसे कहाँ से लाए, कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम इतना सब कुछ पैसा इन्हें लौटा दे। तो इसके बाद में से क्या हुआ, उनके घर में जो है वो नमाज़ वो पढ़ने लगे। पहले इतना नमाज़ नहीं पढ़ते थे लेकिन इतनी सारी परेशानी आ गई और जब हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं तो हमें सिर्फ़ एक ही रास्ता दिखता है, वो है अल्लाह की तरफ। हम अल्लाह के पास जाते हैं और हम अल्लाह ताला से खूब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो रास्ते हैं वो मुश्किलात रास्ते जो हैं वो दूर कर दीजिए, हमारे रास्ते आसान बना दीजिए, ज़िंदगी आसान बना दीजिए। इसी तरह से फिर उनके घर में जो है उनका बेटा भी नमाज़ पढ़ने लगा, 5 वक्त की। माँ जो है वो भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने लगी और साथ ही साथ वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लगे। और तहज्जुद की नमाज़ में वो सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत होते हैं वो पढ़ते थे और वो अल्लाह ताला से खूब दुआ करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा नहीं होता तो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या करें। उनके हालात इतने ख़राब थे कि उनके पास जो भी वो कमाते थे वो सारा पैसा वो उन लोगों को दे देते थे। इनके पास थोड़ा ही पैसा रहता था, इसलिए इनके हालात इतने ख़राब थे कि इनके पास खाने के लिए सिर्फ़ एक वक्त का खाना होता था। बाकी के वक्त ये ऐसे ही भूखे रहते, परेशान रहते, बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहते कि हमारे जो हालात हैं वो सुधर जाए। और इसी तरह से वो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ने लगे और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लगे और तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह ताला से खूब रो रो के दुआ करते और उनके अम्मी भी बहुत ज़्यादा दुआ करते,
جب بھی تہجد کی نماز پڑھتے تو بہت زیادہ روتی وہ، اور کہتے کہ ہمارے حالات بدل جائے، میرا جو شوہر ہے وہ میرا شوہر بھی سدھر جائے، اس کی جو شراب کی عادت ہے وہ بدل جائے۔ اور ایسے ہی وہ دعا کرتی رہی۔ انہوں لگاتار ایسے تہجد کی نماز جو ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے تک لگاتار انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور ان سب کا اثر یہ ہوا کہ ان کا جو شوہر تھا، ان کی جو شراب پینے کی عادت تھی وہ عادت ان کی ٹوٹ گئی، اب وہ بالکل اچھے ہو گئے۔ وہ بھی بہت زیادہ کام کرنے لگے، پیسہ کما کر گھر میں لا کر دینے لگے، اور جو لوگوں کا انہوں نے پیسہ لیا تھا وہ سارا پیسہ بھی انہوں نے خود کما کر لوٹا دیا۔ اس کے بعد وہ جو انکل تھے وہ بھی کیا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ ان کا بیٹا، ان کی وائف تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن اب حالات اتنے اچھے ہو چکے تھے کہ ان کا جو شوہر ہے، ان کی جو شراب کی عادت ہے وہ سب پوری طرح سے چھوٹ چکی تھی۔ وہ بھی اب 5 وقت کی نماز ہی بن چکے تھے، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے جو بھی پیسہ لیا ہوا تھا لوگوں سے سارا پیسہ لوٹا دیا۔ ان کی جو عزت پوری چلی گئی تھی وہ عزت بھی انہیں واپس مل گئی۔ ان کا جو بیٹا تھا، ان کے بیٹے کو بھی اچھی جاب لگ گئی، اچھی پوزیشن پہ جاب لگ گئی، اور اسے بھی اچھا پیمنٹ تھا۔ اور یہ سب حالات اچھے ہونے کی وجہ سے ان کی بیوی بھی جو کام کو جاتی تھی، ایسا ہوا کہ انہوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ گھر کے حالات اتنے اچھے ہو چکے تھے کہ ان کے شوہر نے کہا کہ اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم صرف گھر میں رہو اور گھر سنبھالو، باقی کا سب میں دیکھ لوں گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی تہجد میں رو رو کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بنا دی، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی، اتنی زندگی سکون بھری ہو جائے گی، ان کا شوہر اتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ کے یقین کی وجہ سے آج ان کی جو زندگی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اچھی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں وہ خود، ان کا شوہر اور ان کا بیٹا تینوں لوگ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ میرا اسٹوری کیسے لگی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جزاک اللہ خیر۔